Halo guys, sorry guys, agak telat guys. Kita tadi dapat anakan burung gemak guys. Tuh, ada 4 ekor. Kita bikin jebakan biar induknya mau kesini guys. Oke ya guys. Kita taruh kamera dulu guys. Ini gun kamera sih. Gun kamera. Ayo ndang ale. Wes ngono ae. Engko atake anake digawa munggah dak? Ya ora iso dhek piye nggo. Digendong. Sik ning kono ya? Oke guys. Ngono. Wes. Gede ngene. Cepet kita pasang kamera guys. Ayo kita tinggal. Sip. Ketamban iku ge. Kok cilik engko diwehi kayu-kayu dhuwure. Iku dhek entekem ngono. Anake gak iso munggah ya. Ngono dhek iso munggah ke anane. Anjir ya. Lihat jaket tuh. Didandani sik lah. Dicilikne. Diwehi nganu kayu-kayu ngono lho, ben dhek mlebu kan, gak iso munggah neh. Babone kuwi. Iya, nek ngono kuwi metu wae. Oh, aku ngerti carane sih. Dadi lemahe digawe ngene wae sih. Mlebu ki digawe ngene. Iya. Ya ngono kuwi. Wis Dirangkang. Cik Isa.
cilik ngono lho. Jago tapi cilik. Aja mbok uruk. Sik kowe cekel ya, tak gawe. Guys, sorry guys, tadi sarangnya nggak jadi guys, karena dia masih lolos, masih bisa naik. Tuh anaknya kita pasang lagi 4 ekor. Nah ini baru kita pasang gini, biar dia nanti nggak bisa terbang lagi guys. Oke guys, karena babonya masih di sekitar sini, kita coba lagi guys. Oke, siapa tahu rezekinya kita. Oke guys. Oke guys, kita tinggal guys. Yuk wes. Langsung jreng. Gak iso metu wis. Dan lus alah ubruk. Alah set. Iki jane bolongan ya. Itu kon dite. Kebolongan. Malah tinggal set engko Sik. Iso. Bolongannya tinggal iki. ae. Engko garek dhewe ndimuk langsung. Gak ada ini. Wes. Ya. Gak iki ora bakal iso munggah meneh. Iku mau genah munggah ngono kok. Ini kipas bolongan.
Pintu lagi. Tapi dia ngerayai kok sidik-sidik tangan siji. Sik. Oke guys, dapat guys. Tadi kita udah gagal berkali-kali guys. Maaf guys. Lumayan. Kita coba ternak ya guys. Di rapati kabeh nang bolong-bolongan. Oke guys. Diambil. Babonnya sih yang penting. Iya. Hati-hati guys. Maaf ya guys, nggak bisa di kamera pas pengambilannya. Soalnya di dalam. Oh iki wis kena. Biar nggak lepas guys. Awas aja lepas. Oke guys. Kita dapat indukannya guys, lumayan. Wah, keren. Keren. Hah? Anaknya ora. Enggak enak. Lah kan anaknya yang kono. Dan papat terus mas. Guys. Kita masukin anaknya dulu guys. Ke dalam plastik. Kita bawa pulang dulu. Jadi rencananya tadi lagi mau lihat jaring burung. Terus kita ketemu ini. Induk burung puyuh lagi ini giring anaknya cari makan. Kayak ayam guys. Ya kasihan. Oke, kita coba pelihara ya guys. Tuh, kita masukin guys. 4 ekor, mudah-mudahan bisa hidup sama induknya. Anaknya kayak anak ayam. Tuh. Alah, ayo ndang. Diendus. Awan ras dong. Oke, 4 biji. Oke guys, pas guys. Oke guys. Oke guys, kita pulang dulu guys.